दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के दूसरे साल की मेडिकल छात्रा के साथ कल रात बलात्कार की घटना के विरोध में आज आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में बड़नपुर के त्रिवेणी मॉल इलाके में रोड जाम किया गया। इस मौके पर यहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। उन्होंने रास्ते पर बैठकर और आग जलाकर घटना का विरोध किया और दोषियों को सजा देने की मांग की। इस मौके पर भाजपा विधायक ने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यह कोई नई बात नहीं है। उड़ीसा से आई एक लड़की जो यहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आई थी, उसको भी सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकी और उसका भी सामूहिक बलात्कार कर दिया गया। वह लड़की कल देर शाम खाना खरीदने कॉलेज के नजदीक दुकान में गई थी, लेकिन उस वक्त उसके साथ कुछ अपराधियों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि চার্জশিট এমনভাবে দেওয়া হয় যাতে লঘুধারা দেওয়া হয় এবং অলরেডি যে হাসপাতালে হয়েছে, যে কলেজে আইকিউ সিটি, সেখানে অলরেডি চাপার চেষ্টা করা হচ্ছে। আজকে লক্ষ্মীর ভান্ডার দিয়ে, কন্যাশ্রী দিয়ে আর সবুজ সাথীর সাইকেল দিয়ে মহিলাদের সশক্তিকরণ হবে না। মহিলাদের সশক্তিকরণ তখনই হবে যখন মহিলারা চাকরি পাবে আর তাদের বিরুদ্ধে যারা অন্যায় করবে তাদের শাস্তি হবে। কিন্তু এখানে কোনো শাস্তি নেই। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের আমরা সুরক্ষা দিতে পারি না। উড়িষ্যা, সেখান থেকে একটি মেয়ে এলো, তাকেও আমরা সুরক্ষা দিতে পারলাম না। কোটি কোটি টাকার পুজো করছেন আজকে বড় বড় নেতা মন্ত্রীরা, টিএমসি, মা দুর্গার পুজো, মা কালীর পুজো কোটি টাকা খরচা করে, কিন্তু আসল যারা মা দুর্গা, মা কালী, মা লক্ষ্মী, তাদের কোনো সম্মান নেই। বাড়ির 2 বছরের বাচ্চাও যদি টিউশন করতে যায় আর 80 বছরের বৃদ্ধাও যদি বাজারে যায়, যে কোনো সময় এই পশ্চিমবঙ্গে রেপ হয়ে যাবে। কারণ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী রেপের রেট বেঁধে দিয়েছেন। ফুল রেপ একটা রেট, হাফ রেপ একটা রেট, नाबालिगार একটা রেট, সাবালিকার একটা রেট। তাই आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।